kile kunnafoni bana kɛnɛ kan jamana in kunkanko ka daminɛ ka ni ka taa bila Menaka Mali bɛ cogo di Mali jigimayɔrɔ ye mun ye maa minnu b'an kunna ka hakilina ye mun ye Mali sini ma sɛbɛnnikɛlaw kan bɛ ka mun de sɛbɛn Bɔkari an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka bɛn nɛgɛmɔ baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na studio nɔrɔlen bɛ ba in kɔnɔ radio minnu b'u ka fiɲɛ turukula minnu ka bila na an b'u fo u n'u ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ka e ko togo di k'a fɔ Jibi ye a ka fiɲɛ bɔ an sen o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Duna l'indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe ko fila kɛ a ko faransikɛw ka lasigiden Joël Meyer kuma k'a gɛnna ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele fasiriba ko a ko ni mun tɛ kari o tɛ bɔ jɔn juru kɔnɔ siga t'o la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ a kalalen bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye baarakɛɲɔgɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari faransikɛw u bɛ ka tigɛsonya kɛ Bɔkari ni ka malidenw tereke k'an kɛ fɛn wɛrɛ ye a ko kunun ni bi tɛ kelen ye fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna min kan o de ye fanga senkɔrɔma baara min cɛra n'o ye Bandaw ye o ka fanga dafirilen o de ma se ka bɛn Faransi ma n'i y'o kow lajɛ min ye Faransi ka masakɛ n'o ye Emmanuel Macron waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ kɛrɛmatigɛli kɛ Mali min ye anw ka jamana sugu jumɛn ye malidenw fɛla ko tɛ min ye sɔrɔsiw bɛ k'o de kɛ malidenw hakilina ye min ye o tɛ ka boloda olu tun n'u sigi k'o lajɛ olu n'u da don a ko la u n'u seko n'u damayira kɛ sabu olu ka kɛlɛkɛcɛw b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye Barikani ye o n'u dɛmɛtɔn fasiriba ko min ye Emmanuel Macron ye a y'a yira k'a fɔ bagabagali kɔnɔna la o kuma k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛna bɔ Mali kɔnɔ a dɔɔni bi cɛw ma taa n'o ye Barikani ye Bɔkari Tarawele o kuma ko min kɔni Emmanuel Macron k'a ma kɛ kankelentigi ye dɛ sabu a y'a fɔ a dɛsɛra k'a kɛ fasiriba ko n'ale dɛsɛra k'a ta kɛ anw ka jamana cɛbaw n'olu y'a fɔ olu b'a kɛ siga t'o la dɛ Bɔkari Tarawele min ye an ka ministre porte-parole du gouvernement n'o ye colonel Maïga lieutenant-colonel colonel de don lieutenant-colonel ayiwa lieutenant-colonel min ye Ablaye Maïga Bɔkari Tarawele n'ale ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation jamana gouvernement ka kuma lase la ale bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna la a ko faransikɛw bɛ fɛn minnu na Bɔkari Tarawele min ye Danimarikaw ye u ka kɛlɛkɛcɛ minnu nana Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye o kuma k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini k'an y'a kɔn u k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o bɔli kuma tɛmɛnen kɔfɛ Bɔkari Tarawele min ye an ka jamana gouvernement ye bɛn ni kɛlɛya bɛ yen u bolo dilen don ɲɔgɔn ma u tɛ ɲɔgɔn kan sɔsɔ min ye Ablaye Diop ye n'ale ministre des affaires étrangères ye Bɔkari Tarawele min kɔni weleli ale fana y'o boloda Joël Meyer min ye faransikɛw ka lasigiden ye ambassadeur Bɔkari a y'a wele o kuma k'a mago b'a la ka bureau kɔnɔ joona joona ambassadeur ani boli sera Ablaye Diop ka bureau kɔnɔ a ko i sigi yan n ka jamana gouvernement n ka jamana kuntigi a n'a ka premier ministre u ye ci donna ko n ka f'i ye o ci in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i ka président i ka ministrew u bɛ ka tigɛrɔmakɛrɛ min ta ka Mali sɛgɛrɛ u bɛ k'an buruja anw ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo anw tɛ jamana denni ye wa an tɛ jamana lankolon ye ni Faransi ye jamana ye cogo min na Mali fana o jamana kelen siga t'o la an bɛɛ ye adamaden ye mun na aw b'an dɔgɔya mun na a ka jɔnmaya bɛ se Mali ma mun na aw tɛ Mali kɛ jamanaba ye o tuma anw fana sago b'an yɛrɛ la aw bolomadalen bɛ min kan anw fana bolomadalen b'o kan i ka koso n'i ka kasaw cɛ tile 3 b'i bolo i ka Mali dugukolo bila ne Ablaye Diop ko ten n ka jamana kuntigi tɔgɔ la tile 3 min b'i bolokɔrɔ kunun tɛnɛn bi tarata sini araba n'o tile binna k'i to Mali kɔnɔ yan sini t'a sɔrɔ yan an b'a cɛ ta hali n'a bɛ kata-katani tɔ caman bɛ yen an bɛ taa bila frontière la Bɔkari Tarawele fasiriba ko a ko n'i ye ko bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye Daniwo ka kɛlɛkɛcɛ ye Bɔkari Tarawele a fɔra k'u ka bɔ Mali kɔnɔ u y'u banba k'u tɛ bɔ min ye Jean-Yves Le Drian ye a y'i da don ko la ka taa bila min ye Parli ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u tɛ bɔ a ma ɲɛ min kɔ Daniwo ko k'a ma s'o la k'olu bɛ taa fasiriba ko a ko n'i ye Daniwo ka nali lajɛ min ye faransikɛw olu de b'a ko ɲɛma koyi Bɔkari Tarawele ko bɛ ka jamana in sɔrɔ nin waati la min ye Emmanuel Macron ka taa bila Faransi gouvernement la olu de da bɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka min kɔni ye u ka lasigiden gɛnni ka bɔ Mali kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'o ye Ablaye Diop ye Mali ni Faransi bɛ to bolo ni ɲɔgɔnmaya la an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to maliden minnu bɛ yen Bɔkari o kuma bolo ni ɲɔgɔnmaya kɔnɔ ko an k'u ka baaraw boloda Faransi faransikan minnu fana bɛ yan ka taa bila Faransi ka cakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan k'u ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniya la gasi t'u sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'u sɔrɔ n'u ka faamaw de cɛ u bɔr'u ka so u b'u ka so Mali ye dunan bisimila jamana ye
Faseba ko Kodi. Boubacar Traoré min kɔni ye France ka kunnafonidilaw ye n'o ye France 24 ka taa bila RFI la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tulu kɛ tasuma la Boubacar Traoré n'u ka kuma fɔcogo mɛn i b'a fɔ sa ko diɲɛ bɛ wuli Faseba ko a ko k'u ka ɲi ka sabali Mali ni Faransi an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye Boubacar Traoré k'a mana bilen togo o togo an tɛna se ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma wa k'an na bɛn ko la a ko Faransi ka lasigiden mun bɔra jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré ko sigi ka fɔ kura de bɛ kɛ n'a bɛ sigi Mali kɔnɔ wa n'a bɛ na Mali kɔnɔ ko bɛn ni keleya kuma min bɛ fɔ Mali kana buruja bilen a tɛ se yan tugu koyi hali ni a ma kɛ k'an bɛ segin ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na Boubacar Traoré Faseba ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi min ye Ablaye Diop ye k'a delila ka wele bila Joël Meyer ma k'a yira k'a fɔ ko a baara ta ɲɛfɔli k'i ka jamana ɲɛmaw ye u bɛ ka malidenw dɔgɔyali mun kɛ Mali ɲɛmaw dɔgɔyali mun kɛ o tuma k'u ma sigi ni kalafili ye Boubacar Traoré ko k'u bɛ diyagoya fanga la Mali kɔnɔ o tuma ko malidenw de don malidenw ko k'u bɛ jama minnu fɛ k'olu bɛ se ka bɔ malidenw ta la wa bɔlen mun kɛra kalo tile joli yɛrɛ bɛɛ m'a ye démonstration de force a ɲɔgɔnna delila ka kɛ farafinna yɛrɛ a ma deli ka kɛ Boubacar Traoré Faseba ko a ko malidenw bɛ fɛn mun fɛ ni Faransi ko k'a t'o fɛ o tuma ko Faransi kungoya yɛrɛ ye o tuma min y'an ka jamanadenw hakilina ye fɛn min ye k'o de bɛ boloda Mali kɔnɔ Joël Meyer k'a ka ci fɔ Emmanuel Macron n'a ka gouvernement ye a dɛsɛra ka ci lase o tuma a tigɛra da mun na a yɛrɛ bɔra k'o ye sisan k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o tuma Mali n'a a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw Boubacar Traoré ko hali bi boloɲɔgɔnma baara bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye UEMOA CEDEAO ye ka taa bila Union africaine na ale ni Union européenne na o tuma min ye Faransikɛw ye ko sigi ka fɔ kura de bɛna kɛ ka kungilenna kura ta ni ɲɔgɔn cɛ taabolo kura Mali kunun ani Mali bi Mali kelenw tɛ Hashimi 2012 ne y'o fɔ e ye a mɛnna o 2012 2021 tɛ kelen ha Mali a bɛ ja o kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛnni don l'indépendant Buwa Jabate ne y'o bila Musa Bilali Sidibe ka wuli ka jɔ la ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko le matinal a ko k'an ka kuma halisa Jean-Yves Le Drian ka taabolo jugu kan dɛ bawo min ye anw ka ministre ye fo ka taa se directeur ma e ko sɔɔni u tɛna wele u k'u tulo minɛ wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana bugunatigɛ sɛbɛn ye n'o ye passeport du Mali ye o passeport n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a la ka dilan cakɛda min fɛ n'o ye société ye o de ye MSN ye MSN n'i y'o fana ka ko ta k'a lajɛ o ɲɛmaaya taamɛ ka di maa min ma i b'o dɔn wa i tulo dayɛlɛ Jean-Yves Le Drian denkɛ n'o ye Daniel Le Drian ye n'o de y'a to a b'a la a ye élection kɛ a ye élection kɛ tan n'a ma kɛ ten ale ka n'a de bɛna bɔ passeport Mali passeport dɛ a b'a la ka dilan société min fɛ o bɛ Jean-Yves Le Drian denkɛ de to a la ni ne y'a ko ɲɛ ye wa i b'a dɔn ko in yɛrɛ a kamanagan yɔrɔ ye min ye dɛ a yɛrɛ tɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ koyi a kɛn bɛ ka maa wɛrɛ de sugandi o min y'a ɲama muso ye n'o ye Ka Ɲang ye den da hali sinkasa ma bɔ a fɛ n'o ye cakɛda in o ɲɛmaya taamɛ ka di o de ma o b'a sago n'a dungɔ kan ni k'a kɛ maaw na min y'anw ka ministre ye ministre min n'o bɛ sécurité intérieure kunna fo ka taa se police directeur général ma fo ka taa se min ye directeur de l'immigration ye o fana ni a nɔfɛmaw ninnu si tɛ se ka u da lama ninnu si tɛ se ka kɔrɔfɔ fɔ ka ɲɛsin Ka Ɲang ma n'o ye den naani ye o min ye Daniel Le Drian o ɲamamuso ye a terimuso ye n'o min sigandi bɛ ka bila société MSN kunna n'o de b'a la k'anw ka jamana faso Maliba belebelebaden o passeport o de b'a la k'o dilan wa maa minnu fana bɛ yurugu ni kalabanjiya la o kɔni olu fana gɛrɛla nin société in na ka se ka société in kɔkɔrɔma don o de ye Ala ma hinɛna El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka san 7 kɔnɔna na ale de ni a nɔfɛmaw n'o y'a ka famille ye olu de ye anw ka passeport dilan ta ni k'a di nin société ma société o b'a la k'i sago ni dungɔ kɛ an na bawo maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ a ɲɛmaya bulon kunna n'o ye société MSN conseil d'administration ɲɛmaaya ye o din bɛ S Bacili ma ka taa se Ka Keita ma a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔni dɔn Ka Keita ne t'o dɔn ayiwa a sɛbɛn bɛ ko Ka Keita ani S Bacili olu de bɛ conseil d'administration o ɲɛ ayiwa kana kuma don da dɛ olu de bɛ conseil d'administration société MSN o ɲɛmaya bulon olu de bɛ o kɔnɔna na o jɔyɔrɔ n'o ɲɛmaya bulon ta bɛ ka kalifa u la olu de b'a la k'u sago n'u dungɔ kɛ an ka passeport ko la wa maa bɛ yen fana min n'o ye P Berthe ye o P Berthe in dɛ o fana b'a la ka baara kɛ société in don a la wa o fana ye intermédiaire ye ŋanamu ma o maa kofɔlen in ale de fana kɛn bɛ sabu ye min ye carte Nina ye dɛ o base de données ale de y'o ta k'o di société MSN ma waasa min ye an ka carte Nina min bɛ dilan Faransi
bi ale bi sago ni dungo kɛ a la ni Jean-Yves Le Drian denkɛ ka ni société to a la wa min ye P Berthe ale de b'a la ka ŋanamu ni kɔrɔfɔ caman bɔ n'i y'a ye anw ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan n'u t'a la k'u ka carte d'identité n'a sɔrɔli kɛ bɛ problème ye gɛlɛya caman ye o fɔ ni sababu bɔ mɛ P Berthe la bawo ale de b'a fɔ ko carte d'identité ko an man ka di maliden minnu bɛ jamana kɔ kan a sɔrɔli ka gɛlɛya u ma k'a sabu kɛ dalilu caman ye ko k'a sabu kɛ fana sinsin bɛ fɛn min kan ni k'o kɛ a ka dalilu ye k'o de ye ko maa caman bɛ jamana kɔ kan minnu kɛ bɛ k'u tɔgɔw yɛlɛma walima k'u jamuw yɛlɛma walima o bugunatigɛ ani kunnafoni min kan ka taama u nɔfɛ n'o kan ka kɛ carte d'identité kan ko nin bɛɛ lajɛlen don bɛ bisi basa la nin bɛɛ lajɛlen ɲaamilen don k'a jɛlen tɛ o kɛn bɛ sabu ye a ka kuma ni carte d'identité dilanbaa ninnu ye ka anw ka tunkarankew ni k'u ka carte d'identité sɔrɔli ni k'a gɛlɛya wa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Umaru Ouattara ye Umaru Ouattara ko min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se docteur Choguel Kokala Maïga ma ka taa se ministrew ma minnu bɛ yen n'olu da kan ka don ni passeport ko in na ko sɛgɛsɛgɛli de wuli bɛ ka jɔ dɛ wa ko kan ka ɲɛɲini sugubulon in dila nin société MSN ma cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ sugubulon jɛlen ye o ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ɲɛɲiniliw bɛ sen na wa a jirala fana k'a fɔ min ye Jean-Yves Le Drian ye dɛ n'i y'a ka kɔrɔfɔ cayalen ye a ka kɔrɔfɔ ka ɲɛsin a ye kalata kɛ jamana kɔnɔna na faso Maliba kɔnɔna na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni kalata ma kɛ ninnu ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka dɔdɔli Mali ka ɲɛsin société MSN ma o bɛna kɛ sababu ye k'a kɔ de bɔ fiɲɛ na n'a de kɔ de bɔra fiɲɛ na a den o naminɛ walima anw ka marché n'o ye passeport dilan sugubulon ye ka taa se carte d'identité ma nin bɛɛ lajɛlen naminɛ nin société in na ka bila anw yɛrɛ ka maaw ka danganiya kɔnɔna na o kɔrɔfɔ ninnu caman de bɛ yen ni Jean-Yves Le Drian ɲɛ b'o fin natɔ la o fiɲɛ wulilen la n'a bɛ ka kɔrɔfɔ caya ko min ye Assimi n'a nɔfɛmaw ye ko ninnu ye pusisiw ye wa irresponsables don wa ka kɔrɔfɔ caman bɛ yen minnu tɛ kuma duman ye k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le matinal kɔnɔna na Umaru Ouattara a ka fasiri monétaire Ouattara de fasiriba n'o ye Adama Kulubali ye Nɔsira Damisi a ko an ka taa Kita région na Ouattara de juma tɛmɛnen ye min ye ɲɔgɔn kunbɛ belebele tun bɛ yen an ka kɔɔri Buhari n'o ye or blanc ye ni ka don ba la ni ka kunkanko kuma fɔ Mali Ouattara de sɛnɛki min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Ouattara de fɛn minnu sɔrɔla ni ka da don nin bɛɛ la fasiriba ko kɛnɛ tun bonya bɛ maa min bolo o de ye jamana premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga Buhari ale kɛrɛfɛ ministre du développement rural n'o ye sɛnɛ ministre ye Modibo Keita o fana kɛrɛfɛ min ye CMDT ale ɲɛmaaba docteur Nango Dambele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ nin kɛnɛ in a ɲɔgɔnna a ti cɛ sigili la Ouattara de k'a sababu kɛ kɛnɛ in ye kɛnɛ salen ye min ye kɔɔri ye Ouattara de b'a dɔn k'a fɔ farafinna tilebiyanfanw fɛ Mali ale de bɛ jɔyɔrɔ gale la fasiriba ko san 2 tɛmɛnenw la min ye Ibrahim Boubacar Keita tile Ouattara de min ye an ka kɔɔri ye pinsin pasa donna baaraw la kɔɔri sɛnɛnaw ni jamana ɲɛmaaw ma bɛn ko la o kɛra sababu ye min ye Mali kɔɔri ye anw jiginna kosɛbɛ nka min ye colonel Assimi Goïta o tile Ouattara de min ye docteur Choguel Kokala Maïga tile Mali kɔɔri sɛnɛnaw ko an y'an jɔyɔrɔ sɔrɔ koyi n'o ye jɔyɔrɔ gale fasiriba ko samiyaji mun tɛmɛna sisan tɔni 700 k'o de sɔrɔla Mali dugukolo kan kɔɔri la 700 000 tonnes de coton brut fasiriba ko Ouattara de min ye ni 700 000 tonnes ye a ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la koyi a sɔrɔla sɛbɛ Buhari a sɔrɔla wulikajɔ de la ani hakilina ɲuman a ko min ye engrais ko ye ka taa bila sɛnɛkɛ ko la min ye sɛnɛgalaw dɛmɛni la Ouattara de o de nafa filɛ nin ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye an ka jamana ni kɔɔri sɛnɛna Ouattara de kɔɔri a bɛ taa ni ka taa di maa wɛrɛw de ma olu de b'a nafa n'a tɔnɔ bɔ fasiriba kɔni lajɛ kɛnɛ kan min ye kɛnɛ laɲini kɛbaaw ye u y'a yira jamana gouvernement ɲɛmaa la n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga a ko nin kɔɔri min filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'o ye 700 000 tonnes ye Ouattara de ko Mali ka kan ka ko bɛɛ de kɛ laɲini yɛrɛ kɔnɔna la dɛ Ouattara de ko an malidenw ka nafa n'a tɔnɔ bɔ a ko n'i y'a lajɛ ne nin baara kɛra an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ bɔ baarakɛba la n'o ye chômage ye ko o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o ye maa 500 bɔɲɔnko fasiriba ko Ouattara de min ye usine ye n'a fɔra ko kɔɔri baara bɛ kɛ jamana in kɔnɔ min ye usine 18 o bɛ sɔrɔ kɔnɔna la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Ouattara de min kɔni ye nafa sɔrɔ sira baara caman bɛ yen Buhari ka taa bila kɔɔri kolo la nin bɛɛ lajɛlen bɛ to an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko wari min ka kan ka munumunu jamana in kɔnɔ a ko a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ a bɛ t'i jɔ CFA wari min kɔni ye miliyari 4 bɔɲɔnko la fasiriba ko i b'a ye k'a fɔ ko taabolo la Ouattara de min kɔni jamana ɲɛmaaw ye kuma talen ka f'u ye docteur Choguel Kokala Maïga ko
a ko fɛn fɛn fɔr'u ye kɔɔri sɛnɛnaw fɛ k'u y'a mɛn wa ko a b'u kɔnɔ kabini waati jan Baba Traoré k'u bɛna ŋaniya kura sigi min ni usines bɛ se ka caya Mali kɔɔriw bɛ se ka bamayɛlɛma Baba Traoré Mali kɔɔriw kana ta ka taa di nanzaraw ma u ka tila k'a bamayɛlɛma k'a kɛ gɛzinɛri ye ka n'a feere anw ma 2000 a mɛtiri e k'o lajɛ anw de b'a sɛnɛ i delila ka fini feere kɛ wa i ma gɛzinɛ sara sugu la Bɔkari anw de b'a sɛnɛ k'a doni ka taa di dɔ ma u b'u sago k'a la ka tila k'a doni ka n'a di anw ma yan ka kɛ banna ye anw ta kɛra jumɛn san sanjikɔrɔ wɔsi bara gansa sanjikɔrɔ wɔsi gansalankolon Baba Traoré Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ fantanya bɛ Mali kɔnɔ ni ka Mali bɔ fantanya la nin y'a sira natɔ dɔ ye Baba Traoré Dr Sogɛli Kokala Mayiga ko o tuma ko nin tɛ waati jan bilen koyi k'u k'u sigi ka lamɛnli kɛ u k'u sigi ka lajɛli kɛ ale ni président kumana nin ko in na ka ban maa kura mun kan ka na usines sigi sen kan ka na an ka kɔɔri bamayɛlɛma k'a kɛ chemise ye k'a kɛ jean pantalon ye k'a kɛ dagabana-finiw ye k'a kɛ bazin ye ko ni projet bɛ Mali bolo k'a ban ala tɛna mɛn k'a baaraw bɛna kɛ ala danga nin kɛ sa mɛngaran kan Mali bɛ ja n ko mɛngaran kan sa bi tun t'a sɔrɔ Mali bɛ tan an ma politiciens taabolo ye sa wa olu minnu bɛ bisi basa la kabi san joli k'o tɛ ka taa tɛmɛnɛ sisi tɛ a ko ɲɛdɔnna sa a ko filɛ nin ye kalo damadɔ dɔrɔn a banna Baba Traoré Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o baara in kɔni k'a fɔra a bɛna kɛ sabu kuma caman fɔra jamana in kɔnɔ Baba Traoré a bɛɛ lajɛlen kɛra nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ Fasiriba ko min ye transition ye Baba Traoré o kuma ko min kɔni Mali gɛlɛya caman bɛ yen k'u bɛna Mali kɔni k'a ta k'a bila araye kan k'a kɛ malidenw sago ye Fasiriba ko a ko Mali kɔɔri sɛnɛnaw ka hakilina Baba Traoré Sogɛli Kokala Mayiga ko k'u k'u da ka sunɔgɔ a baara bɛ boloda an ka jamana in kɔnɔ wa maa min don n'a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ a bɛ kɛ an bɛ ka caman ye dɛ Fasiriba ko usine de dégrenage n'o o kan ka sigi ka kɔɔri k'a bamayɛlɛma ka kolon ni buw bɔ ɲɔgɔn na Baba Traoré ko dɔ bɛna sigi e kita ko ala tɛna mɛn ala danga na n'a ye a filɛ nin ye dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ moniteur kɔnɔ Adama Kulubali Damis ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Jibi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bala tɔgɔ bɛ di Bɔ Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant Masiri Jɔpu nin ye a ka fasiri ye Masiri ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'a taara woloɲɔgɔn ni bɔ la o kɔni o bɔla ka kɛ sibiri don ka bɛn janvier kalo salen ma tile 29 san 2022 n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Bamanjilakaw ye n'o ye dantɛmɛ kɛbaw ye n'o ye terrorisiw ye n'u b'a la k'a fɔ k'olu ye Katibaji Masina Dansardini ye n'o ye Amadu Kufa n'a jɛɲɔgɔn ka maaw ye ko olu de kɔni taara u ni donso ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fana na o de ye Bundu ye Bundu n'i y'o ta k'o lajɛ o ni Douanzan cɛ o kɔni bɛ taa kilomètre 7 bɔ ɲɔgɔn la wa n'i y'a ta k'a lajɛ a b'an ka siraba belebele min kan n'o ye route nationale ye o ye route nationale numéro 16 fana ye maa kɔfɛlen ninnu y'u ka wulikajɔ lajɛ u kɔni nana ka na donso ninnu a mɛnna u b'a la k'u dalaɲini min ye donso ninnu olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu kɔni u ni walima u ka yɔrɔ a bɛ tu u bolo nin Bamanjilaka ninnu n'o ye terrorisiw ye u kɔni u ma fara koyi u nana maa ninnu laɲini fo k'u lasɔrɔ wa min ye muguciw kɔni o taara wuli o ni ɲɔgɔn cɛ o muguci senfɛ i b'a ye k'a fɔ donsolaka maa 40 bɔɲɔgɔn olu kɔni tola mugusisi la wa min ye nin maa kofɔlen ninnu n'o ye nin terrorisiw ye maa caman fana sala u bolo koyi nka i b'a ye k'a fɔ u kɔni jijala ni ka u ka maa dɔw su ta ni ka tunu ni a ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔw ye o kɔni bɛɛ senna yɔrɔ kofɔlen ninnu anw ka finitigilakaw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na o kɔni a lakodɔn bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna na wa min ye halisa nin zone ninnu ye an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ i b'a ye k'a fɔ a yɔrɔ kɔni min ye Bamanjilakaw ye u b'a la ka wulikajɔ cɛjuguw kɛ halisa min ye finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye olu kɔni bɛ munumunu salo la fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw n'u bolominɛ bɛ n'u nikun bɛ se ka lakana cogo min na o baaraw kɔni fɛɛrɛ tigɛ bɛ u bolo kɔsa in na ani dɔgɔkun laban ninnu fo ka taa se kalo laban ninnu na min ye kunnawolo ni sankɔrɔta ye anw ka forces armées maliennes ale kɔni y'o caman sɔrɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin donsolaka ninnu ye ka taa se nin Bamanjilaka ninnu n'o ye Katibaji Masina maa ninnu ye u kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu kɔni taabolo u tɛ o bila koyi wa min y'an ka forces armées maliennes fana ye olu fana y'a jira k'a fɔ ni ninnu kɔni m'u taabolo cɛjugu ni waleya cɛjugu ni bɛnkanni wale dabila u fana olu tɛna sɛgɛn u kɔni faali fana na ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na bawo min ye yɔrɔ kofɔlen ninnu ye a jirala k'a fɔ min ye anw ka finitigilakaw ye u bɛ munumunu salo boloda
n'o bɛ laraweli tabaw ni ka o kofɔ o senfɛ i b'a ye k'a fɔ maajugu bɛ fan o fan fɛ fo n'u ɲɛ ma da i kan tɛgɛ bɛ da i kuncɛ la wa u ka munumunu salo fana kun de ye bamanjilaka n'a sɔrɔla bamanjɛ wale b'i kɔnɔ i ka se ka sira i kana se k'a waleya wa u b'a to n'anw ka maa ninnu tɛmɛna waati minnu na u bɛ sɔrɔ ka u ka mugu minnu bɛ n'u ye mugu pɛrɛntɔw ye n'u b'o don n'u bɛ mini kofɔ u b'o don sira ninnu na a dɔw bɛ kɛ sababu ye anw ka finitigilakaw taalen u kɔsegitɔ la mobili ninnu don u tɛ kisi mugu pɛrɛnta ninnu ma i b'a ye k'a fɔ nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliw tigɛlen don waasa min ye nin wale ninnu bɛ se ka bolo kan cogo min na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka a ko ala mamɛ dɛ min y'a lamusa tɛmɛlen ye anw ka faama ninnu ka munumunu salo dɔ kɔnɔna na pɔsi min n'o bɛ dinankuru wa o kɔni o filɛ nin ye tolu o ni tolu man jan min ye engin explosif improvisé ye o kɔni anw ka finitigilakaw ka munumunu salo kɔsegitɔ la mobili in de nana yɛlɛ mugu pɛrɛnda in kan a kɔni a ma kɛ masiba belebele ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen kan k'i janto i yɛrɛ la bawo i n'a fɔ an ka maakɔrɔw b'a fɔ cogo min na janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi bawo min ye masiri jɔbu ye a ko min ye wulikajɔ ye hali n'a sɔrɔ dɔ b'a la ka fara ka donna dugujɛ an ka forces armées maliennes fɛ n'o y'an ka finitigilakaw ye ko halisa dɔ k'an ka fara cɛsiri kan wa min ye nin donsolaka ninnu ye olu fana n'i y'a ye k'a fɔ u bɛ bɔ k'u jɔ nin maajugu ninnu fɛ a kun de ye ni maa tɛ yen ka n'i lakana joona walima a waati kɔnɔna na i se ni dɔgɔ i seko ye fɛn min ye i fana kan k'o kɛ k'i n'i ka denbaya ni kun bɛ se ka kisi cogo min na k'o de taara wolo ni maa 40 ni bɔli la nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na masiri jɔ a ka fasiri dun Bakari ne bɛ tigɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara badabada Laya a ko an ka taa Bamako kura diden o tɔn kɔnɔna la n'o ye Adema PAJ fasiriba ko nin ye laada ye san o san min ye san kura ma jɔ Bakari de politikimaw u bɛ sanbɛ foli kɛ Bakari ni ka ɲɔgɔn ka lahaliya dɔn ni ka dugawu don ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ fasiriba ko o bilala maa min ka bonya ni karama kɔnɔ o de ye Adema PAJ ka ɲɛmaa kura n'o ye professeur Marimacha Jara Bakari de Adema yɛrɛ jabalaba la Bamako kura fasiriba ko cɛw ni musow ka taa bila denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen cayara siège kɔnɔna la Bakari de sabu a ye na an ka président kura ka sanbɛ merveille Bakari a ka n'a lamɛn a bɛna mun de fɔ an ye anw fana mun ni mun bɛ anw kɔnɔ k'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmaw ye o tuma a ye na tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca fasiriba ko kɛnɛ kɔnɔna la min ye Marimacha Jara ye a ye sanbɛ foli ta san kura mun jɔlen filɛ k'a kɛ tɛmɛn san ye maliden minnu tora jamana lakanako la k'u dayɔrɔ suma minnu joginna k'u ɲuman bɔ Bakari o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ hakilina mun bɛ Adema PAJ la ni k'a ɲɛsin Mali ma Bakari k'a jira k'a fɔ sigikafɔw ka kɛ kosɛbɛ Mali ani gɛlɛya min bɛ ani maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ UEMOA kofɔ n'o dɔ bɛ CEDEAO kofɔ wa n'o yɛrɛ dɔ bɛ Faransi kofɔ Marimacha Jara a y'a jira k'a fɔ min ye sigikafɔ ye k'o ye damu ye an k'a lajɛ sa a mana gɛlɛya cogo k'a bɛ laban ni sigikafɔ de ye an ka bɛn ko la fasiriba ko Marimacha Jara a y'i da don tuguni k'a jira k'a fɔ min kɔni Mali ka kalafili ye o tuma k'i b'a ye k'a fɔ o fana ka labɛn ka ɲa kana kɛ ni ɲigintɔ kalafili ye Bakari sabu min ye fanga kɔrɔ min binna Bakari ko ɲigin kɛra fɛn dɔw de la o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana Mali sɔrɔ bilen o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye transition ye o tuma k'olu daba la bi u daba la sini o tuma k'u ka dɛmɛ bɛ transition ɲɛmaaw ye fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a bɛ min fɔ Bakari o de ye Faransi ye a ka kuma fɔcogo an ka jamana in na o tuma k'u ka yɛlɛma don kow la o tuma min ye hali bi Mali kunkanko ye min ye Marimacha Jara a y'a jira k'a fɔ Adema PAJ Bakari ko tɔn belebeleba don kabini kunun u ye Mali mara Alpha Umaru Konare a ye san 10 kɛ président la min ye Alpha tɛmɛnen kɔ Adema PAJ bɛ munumunu salo la Bakari a sago dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ o tuma cɛntanyaw de don wa walima Adema y'a bolo jigin wa Marimacha ko a ko siga kɔni tɛ min na Adema ka ɲina hakilina la Bakari de o tuma ko u bɛna dayɛlɛ Adema kɔnɔna la maa minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ni k'u kankɔrɔta ni Adema ka drapeau ye Bakari ko baara bɛna sigi fasiriba ko maa caman tun bɛ maa minnu bɛ Bakari n'u taara n'u kɔnɔta ye u kɔnɔtaw tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'o kuma bɔ Marimacha Jara da kɔnɔ Bakari ko a kun tɛ ja dɛ le grand parti Adema a kun tɛ ja dɛ est à l'image de son président a kun tɛ ja fasiriba ko min ye Marimacha Jara a ko maa o maa n'o kɔni nana Adema kɔnɔ k'a bɛ yɛlɛma Adema kɔnɔ k'a bisimila u ti maa gɛn u ka tɔn dabɔra ni bisimilali ye Bakari o kuma k'i tɛ k'u ka cɛbɔ fana ye n'i ma k'u ka tɔnden ye o kuma u b'a jira k'a fɔ dibi la Bakari fasiriba ko dɔw kɔni tɔgɔ bɛ folofololi la siga tɛ min na olu bɛ sɔn ka don Adema kɔnɔ dɛ wa u tɔgɔ bɛ sɔn ka cɛbɔw la
Fasiriba ko a ko min ye denmisɛnnakaw ye olu kɔni wulila ka t'u jɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛkɔrɔ u ko an tun nana n'an kɔnɔta dɔ ye o fɔli ma bɔ bilen sabu min ye Adama ka cɛbɔ ye anw sigilen bɛ an kuloma dalen bɛ ni Adama président tun ko Adama tɛna cɛbɔ kɛ ni ka tugu mɔgɔ wɛrɛ k'o jukɔrɔma tinti k'an denmisɛnw tun bɛ kɛ cɛbɔ ye Adama kɔnɔ o ka dabila dɛ nka n'a ma ye k'a fɔ ko président ko cɛbɔ bɛ yen o tuma n'an kɔnɔta tora ɲɔgɔn na an n'an sigi k'aw lajɛ yan'o don cɛ o tuma min ye Adama ye Bɔkari de gɛlɛya t'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi tigɛ di ɲɔgɔnmaya o tuma kabini kunun o tigɛ di ɲɔgɔnmaya kelen bɛ yen o tuma min ye Mali président kura ɲini sigi Adama ko k'a ka cɛbɔ k'o bɛ taa wa k'u jigi b'o kan i n'a fɔ Alifa kɛra président cogo min na kunnafoni filanin an ye min bɔ Sɔri de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara Sɔri de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Kati Sikɔrɔ ye ale ko k'an ka taa Kati Sikɔrɔ n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ e ko misiriko mankan o tɛ ɲini ka wuli yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na wa min ye logement sociaux minnu n'olu jɔ la SIFMA fɛ o SIFMA a ye logement sociaux a fɔ logement sociaux 600 o de jɔ la Kati Sikɔrɔ Kati Sikɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ commune rurale min kɔnɔna na o de ye Kanbila ye Kanbilakaw fana olu fana ye dugukolo sɔrɔ maa minnu bolo n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Wandu Sikɔrɔ ye Wandu Sikɔrɔ olu ka foro o de kɔni da la ni ka o di logement sociaux jɔbaa ninnu ma o ka se ka logement sociaux 600 bɔɲɔgɔnko ni k'o jɔ a dugukolo kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Kati Sikɔrɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye olu kɔni yɔrɔ ninnu da la ka di u ma san 2019 de baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ o la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn o ɲɛ min ye san 2018 ye a fɔla k'a fɔ ko yɔrɔ in bɛna di u ma olu kɔni ɲɛ mɛlen kɔ sira la baara tɛ ka kunjɛ a tɛ ka kunjɛ a di jira la k'a fɔ ko yɔrɔ kɛla u ta ye san 2019 o y'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan ni ka t'u ka logement sociaux ni ka taa don a kɔnɔna na min ye société SIFMA n'o ye entreprise ye o min ye Mamadu Kulubali ta ye ale min y'a ɲɛmaaba ye ale de kɔni ye baara ninnu caman don bisi baasa la o kɛla sabu ye maaw kɔrɔtɔ kojugu o kɔni taara ka yɛlɛma u ka sow kɔnɔna na ka tila ka lettre kɛ u faralen kɔ ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma k'a fɔ min ye raccordement ye min ye ji ni courant ye o ka sama ka se u ma ye bawo o baara ninnu si tun ma kɛ fɔlɔ wa ka yanni o baara ninnu fana ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ min ye association dɔ ye o sigila sen kan o association o kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni wele bɛɛ lajɛlen da ka don a la a kana na fɔ kɔfɛ ko a ko tun bɛ ka kɛ waati min na ko n tɛ a kalama raccordement n'o ye ji ni courant samali ye ka taa yɔrɔ kofɔlen in na bɛɛ lajɛlen ka se k'o sɔrɔ i ka du kɔnɔna na wa ni ye office malien de l'habitat laɲini kɛla ka ɲɛsin olu de ma olu fana y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ka sugandi jɛkulu bɛɛ ta lajɛlen maa tɛ se ka sugandi maa dɔ ka kɛ jɛkulu yɛrɛ kumada ye o jɛkulu fana o comité fana sigitɔla o kɛra gɛlɛya belebele ye maa ma sɔrɔ ka danaya da maa kelen kan waasa o ka se ka kuma o ni OMH ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye office malien de l'habitat ye o kɔni kɛla sabu ye jɛkulu a kofɔla nka a ma se ka sigi bawo ɲɛmaa ko o kɛla kɔlɔlɔ ye wa o jɛkulu fana sigili fana sen kan olu fana k'u sigin bɛ k'u da waa koyi bawo u sigin bɛ ka nafolomugu kɔnɔ o hakili la ko nafolomugu de bɛna di u ma u ka se ka raccordement ko in ni ka se k'o baara ni k'o bolo da o min ma kɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ yen maa fila olu tɛgɛw kɔni tola maaw da kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ Musa Jalo kan ani Mamadu Fofana olu de y'a jira k'a fɔ yɔrɔ min n'o jira la k'a fɔ k'o na kɛ misiri ye misiri kan ka jɔ ye sugu jɔyɔrɔ sugu place o fana jira la ka taa se kɛnɛyaso ma ani min ye taabolo wɛrɛw ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw nin bɛɛ lajɛlen u kɔni latigɛ la cakɛda in fɛ nka min ye Musa Jalo ani Mamadu Fofana olu kɔni de nana kɛ maaw ye minnu y'a jira k'a fɔ jɛkulu min kɔni bɛ wuli ka jɔ in na k'u t'a la ka kɛ maaw to a la dɛ ko wa k'olu tɛna jɛ n'u ka taabolo ye o kɛla sabu ye yɔrɔ min n'o kun jira la k'a fɔ ko misiri bɛ jɔ ye olu maa fila in kɔni fo y'u yɔlɔ ka bɔ maa tɔw kɔ k'a fɔ k'olu na to u yɛrɛ kolo la wa olu n'aw hakilina ni cɛ ni min yɛrɛ bɛ u la u n'o waleya o de ye misiri place kɔrɔ o min n'o jira la yɔrɔ jɔtɔla u ka bɔ yen ka taa n'a ye u ɲɛna yɔrɔ la o min ma kɛ dɛ maa fila in kɔni taara fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛ sɔrɔ dibidibi la u ye maa minnu n'olu sira taama sufɛla fɛ wa olu sɔnna ka fara u kan ka na maa minnu b'a la ka seli nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ka na bi u kan k'u ba de bɛ walo u ka se ka misiri seli yɔrɔ in u bɛ se ka misiri in to u ye cogo min na ka taa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye Kati Sikɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye yen sigibaa ye wa logement sociaux minnu bɛ yen n'o bɛ taa 600 bɔ ɲɔgɔn la nin bɛɛ lajɛlen ye o maa dɔ ye wa min ye Musa Jalo ye ani Mamadu Fofana k'o kɔni kɛ mɛ kɔni ye bibi
bibi na kati sikorakaw sena munun ngoni nu bala ka boba nyini wa min ye shogali ko kala maiga ye wele blamba ama kata se colonialism goita ma ni lozuma soso minunu akoni adlana ibeka tlela ba koni asigili abenyini ga jane me kono doye wa maflay nun be wulika joni dibidibini walola ka foko misiri abu yoro folo min jira la ka wulika boy aka tablo lu nyina yoro la o ko nunu belejili ko abelejili ka do berela ko no te udoni wati na taw konnana abena ge femi ni akololo be buya ni akoni ni bolotina seka akumbe entreprise sifma o nyama no e modu kulubali oni Musa Jallo kata se modu fofanama ko lu de bala kan dibidibi wala ke ni lozuma suso mo koka koni maunufu ka be ke sabo ku bla nywana o tabulo min fleka ka boloka ni we sebe mi na ya sama ka bo Mali tribune konnana mami ye a haglandi no ale yere yoro ntigi baye o de setigi o e kanunti kuma kan yi an bɛ taa jibi fan fɛ nin ka dɛgɛ min o bɛ cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flécha te dɔnban Bojabate sendiga bɛ ka banabaatɔ min ka bana fura kari nanga tebite masɔrɔ o la ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko notre printemps maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye ST ST ko kɔsada in na min ye anw ka jabarani ye fɛn dɔw kɔni dilanna ni a to a ye ka taa sɔrɔ a sen tɛ a la a tɛ a kalama bawo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka gouvernement ka kuma lasela n'o y'an ka cɛmancɛla fanga gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ye Mayiga kɛ a bɔla sɛbɛn dɔ kɔni dilanna k'a fɔ k'ale de y'a tɛgɛ nɔ bila ka sabu kɛ ko min ye anw ka k'a ye ko k'a minɛ a sɛbɛn in dilan don ka taa fɔ ko waati min kɛla min ye bamanankan ye k'o bɛ kɛ anw ka kan officiel ye n'o ye langue officiel ye ko tubabukan k'o bɛ bila kɛrɛfɛ ko wa ko an sen tɛ CEDEAO kɔnɔ min ye UEMOA ye fo ka taa se Union africaine ma k'an bɔla nin bɛɛ lajɛlen na k'an tɛ tɔnden nin jɛkulu ninnu si kɔnɔ tugun fo ka taa se min ye Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ yan ko sira bɛ di u ma u ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan wa min y'u ka lasigiden ye hali n'a sɔrɔ ko wale la kɔsa in na min ye o lasigiden y'a donni kama ko sira di bɛ a ma k'an ka jamana to an ye tile saba hali kɔsa in na min ye kununko ye ka se bi ma fo ka taa se sini ma min ye Faransi lasigiden ye ka sabu kɛ a ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ n'a ka dawala ye o kɔni kɛla sabu ye sa sira kɔni a welela ni ka taa kɔrɔfɔ da tulo kan a ka gwɛ min ye halisa nin kɔrɔfɔ in ye k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to ɲɔgɔn na min ye sɛbɛnfura lankolonw ye k'o dilan anw ka gouvernement to a la n'i ye sɛbɛnfura in ta k'a lajɛ min ye faso taamasere n'o ye kase ye o bɛ a kan maa min fana n'o y'a jiralen bɛ k'a fɔ k'o de ye a sɛbɛn tɛgɛnɔ bila o fana tɔgɔ o ye mɔgɔ hakika ye ka taa sɔrɔ hakilina minnu bɛ sɛbɛnfura lankolon ninnu dilanli kɔ ka bila réseaux sociaux kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka jamana birisa ɲagami min ye jamanadenw ye k'u kan kun kari ɲɔgɔn na k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ wa ko n'an tɛ fɔna ɲɔgɔn kɔ bɛɛ min ye jugu ye a b'a sago sɔrɔ an na wa ko ni jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen jamana in bɛ dangan min na sisan k'an bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ kɛlɛcɛ ye hali n'a sɔrɔla sɔrɔdasi fini dangana marifa tɛ an bolo an bɛɛ lajɛlen de kan ka jamana in sɛgɛsɛgɛli ni k'a fɛɛrɛ tigɛ min ye jamana ye dingɛ caman tigɛ bɛ a ɲɛ a tɛna bɛn o kɔnɔ cogo min na fɛɛrɛ ninnu dabaliw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an kunkilenna kɛ kelen ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw k'u dɛmɛ u ka baara la jamana in bɛ dangan min na ko sama-samali ani hakilila fɔ ɲɔgɔn kɔ k'o bɛ kɛ sabu ye ka jamana don bisi basa la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ notre printemps kɔnɔna na ST a ka fasiri don l'investigateur ma deli ka nin ye ma deli ka nin mɛn Bɔkari Sidi ma labɔli kɛ u ko an ka taa mɛke tan n'o ye Kulukɔrɔ ye Bɔkari min ye nin élu ye o kuma k'a tigɛ taara musoko dɔ la dɛ fasiriba ko n'a fɔra ko élu Bɔkari o bɛ tali kɛ maire kunda o bɛ tali kɛ député kunda dugudenw jɛra ka wulikajɔ kɛ ni k'u bolokɔrɔta maa min ye hali maa minnu yɛrɛ bɛ n'u taara ka don wasabulon kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele ko élu fasiriba ko Bɔkari Tarawele e tɔgɔ fɔli ma kɛ o kuma a tɔgɔ tun bɛ dibi la fasiriba ko n'o ye Yama Sengare a y'a yira k'a fɔ nin ko in dama tɛmɛna Kulukɔrɔ gun kan Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye nin élu in ye Bɔkari Tarawele o kuma ko maa don maa mun lakodɔnnen don nafolo dɔɔnin b'a kun a b'a ja fasiriba ko min ye Kulukɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ko n'i y'a lajɛ i ɲɛ ɲuman tɛ ka jɔ a la dɛ dugudenw a tɔgɔ duman tɛ dugudenw da Bɔkari Tarawele k'a sababu kɛ a yɛrɛ jogokolo ye a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ min ye dɛsika ye Bɔkari ko n'a kɛ e kɔrɔnin dɔgɔ ye tubabuw ka dɛsika Dominique Strauss-Kahn k'an n'u na kɛ kɔrɔnin dɔgɔ ye dɛ
Faseba ko hakilina ɲuman di to o bolo Bokar Tarawele a ko ko menanga ko la ntura la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ siga t'o la min ye ni maa ko fɔlɔ ye ni tɔgɔ yɛrɛ bugunatigɛ tamasere si ma di o kuma u y'a yira k'a fɔ ko élu kɔni don Kulukoro gunkan Bokar Tarawele a ko a ɲɛ tana ye denmisɛnnin cininw ye minnu bɛ n'u tigɛ tuguni ka ɲi u disi fan bɛɛ ni fiɲɛ cira f'u disi yan fan bɛ yɛrɛyɛrɛ Bokar Tarawele n'u bɛ to a ma min kɔni ye mugu fila ye o de bɛ makubɔ i b'a fɔ ko mɔni kelen bɔrɔ kɔnɔ ka da sanbɔgɔ la naloma kun o bɛ to tɛnɛkuli mun na dɛ ko ne yɛrɛ fana tɛ to ka den ka filɛli kɛ dɛ n bɛ ka sɛbɛnnikɛla ka fɛn de fɔ dɛ Bokar Tarawele parce que b'a ko n'o ye Yama Sengare ye a ko min kɔni ye denmisɛnninnakaw ye n'a y'a mɛn k'a fɔ ko npogotigi ɲumanin dɔ bɛ yan fɛ Bokar Tarawele f'a daji bɛ sɔlɔ min kɔni ye ni maa kofɔlɔ ye ale kɛ b'u ka donso ye a b'u ɲɔri a b'u bɛlɛn Bokar Tarawele a ɲɛ su i kan dɔwɛrɛ kɔni t'a bolo o de ye warimugu ye k'o bɔ ko wari tɛ dɛsɛ ko la Faseba ko Bokar Tarawele walidenw k'u tiɲɛ n'a ka warimugu ye n'a ka nɛnkun sɛlɛkɛ ye Bokar Tarawele ko a ka ko kuntan ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn dɛ o tuma ko dagabana villaw de b'a bolo location na n'a ni maa min bɛnna kan a n'o bɛ taa ka dagabana villa dɔ kɔnɔ Bokar Tarawele min kɔni nafolomugu bɛ bɔ ka da ni ka denmisɛnw ɲɛnamini ni ka denmisɛnw bloku u tɛ nin minɛ ka na daba ɲuman na n ka ɲin gɛn k'a la a to tan Kulukorokaw yɛrɛ a b'a n'olu cɛw a sidɔnna ka ban Bokar Tarawele min ye dugudenw ye kabini siɲɛ kelen siɲɛ fila a tɔgɔ bɛ ka funufunu fo k'a tɔgɔ wara ka se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min kɔni dugudenw ko a ka dudenw a denw bɛɛ lajɛlen de bɛ malola ka ban Faseba ko a ko min kɔni denmisɛnnin galabu dumanw ye olu kɔni bɛ ka bɛnbɛn de kɛ sa Bokar Tarawele janko don dɔ u bɛ se ka minɛ u ka jan na cogo min na min ka ba dɛmɛ cili da kan Faseba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔ bɛ yen a bɛ bingali wale ta k'olu sɛgɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ n'olu diya n ye ko ye a ko n'i y'a lajɛ hali diinɛ ko la dɛ a tɔgɔ b'o fana na cogo di diinɛ ko ni diinɛ ko kuma wulila a tɔgɔ b'o bɛɛ la politiki kuma a bɛ yen diinɛ kuma bɛ yen wa dugutigi bulon kuma n'o kuma bɛ sigi dɛ a yɛrɛ kan bɛ kɛ ŋana k'a sɔrɔ jogo don bulon kɔnɔ kɔni a jogo tolilen k'a sɔrɔ a kan ka minɛ de k'a fa ntolan ta kan mɔ k'a kunci Bokar Tarawele Faseba ko a ko siga kɔni tɛ min na bɛnbɛn mun sirilen b'a kama k'o t'a to koyi sabu maa caman kɔni taara kangari d'a ye kabi a ka bulonda yɛrɛ la o tuma ni élu n'i ma sabali an denw an dɔgɔninw i bɛ k'u lajaba i bɛ k'u ka maanifinya don galama na o tuma n'i ma sabali i bɛ kɛ kɛnɛmasu ye don dɔ ayiwa a ka ko b'a yɛrɛ bolo i bɛ kɛ kɛnɛmasu ye Bokar Tarawele o kangarida kɔni sera a ma o tuma kangari in k'a kɛn bɛ k'o mɛn tile fila in na sabu min ye a ka wulikajɔ ye Bokar hali n'a ma ban pentenkelon nka dɔɔni bɔlen don a la nka ko dugumɛnɛ t'a sɔnkɔrɔ bila k'a b'a bɔnna na a ko siga kɔni tɛ min na a malola cogo min na sabu dugudenw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn Bokar Tarawele k'a tɔ tora malo bobaraba kelen de ye min bɛ a gɛn ka bɔ Kulukoro yɛrɛ gun kan ka taa bila dankun wɛrɛ la k'a bɔ Kulukorokaya la m'a f'i ye cɛbakɔrɔ k'i jogo ɲɛ sa n'a fɔra ko muso ko tɛ cɛbakɔrɔ sɔnjugu ye a ma kɛ sa n tɛ tɛmɛ da la dɛ sɔnjugu don dɛ n tɛ tɛmɛ da la da o da f'i ko bɛ yɛlɛ n'i y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka sanga ni anw yɛrɛ ka tabiya taabolo ye fɛn dɔw bɛ yen o ka di i ye i b'i sen b'o la jango Eli o ye maaba ye jamana in kɔnɔ o man ka ye ko dɔ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'investigateur kɔnɔ Yama Sengare ale ka sɛbɛnni don an bɛ fasirijɛkulu an b'u fo wa jabate hakili la sɛbɛnfura min n'o kun minɛ suma an bɛ ka di anw ma ɲamaya bulon fɛ o minɛ sanni na yan pepewu Bokar ni minɛ sanni la dɔwɛrɛ t'an bolo de waleɲuman fɔlen ni barikada ye ni k'a lase sɛbɛnnikɛlaw ma k'a lase lamɛnnikɛlaw ma k'a lase an kanubagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen la Bokar an bɛ to ka foli lase o b'a ko ja arajo Masigi kunkan Bokar Mariko bɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye denmisɛnninw ni ka maa dɔ don